দাদা একটু চাবেন না, লাইটটা লেগে ছবিটা ক্লিয়ার হয় না, একটু সারা দিকে চাবেন, একটু সারা দিকে চাবেন। কোটা স্টিল লইও একই জায়গা তো দেখবি এখানেই দেবো। প্লেট খাইমা অনুযায়ী তো 18,357 ভোটও লিড খাইকে আইছে আমি নিয়ারেস্ট যে ক্যান্ডিডেট আইপিএফটি ক্যান্ডিডেट बिनिस्लाय 18,357 गोबां भोट खाइছে म जयलाभ विशेष गुरुत्व नारगु ताम हले ताकलाय तिप्रा मथा जों केबोबाय अलायन्स खालायै जों एকক प्रतिद्वंद्विता खालायखो फाइनल रिजल्ट बोसोर फाइनो अब तो ताबुक आंबो क्लियर याहैछ अरो तंगै कोनो खबर मान जाय तबे जयलाभो जारा जोंनो समर्थन खाइखो যিনি সমস্ত ওয়ারিয়ার রঙ বেলায় হামবাইয়া পারো এবং মহারাজানবো আং হামবাইয়া পারো বনা একটু সুযোগ রাখারও কন্টেস্ট লাইনে এবং আই হ্যাভ ডান মাই জব what has been instructed and what has been expected by the party, in particular by Maharaja. I have done my job and now we'll see that তিনি রোল তামং নাই আগামী 5 বছরও বড় রোল খাইনাই সরকার দেন নাই না বিপক্ষ দেন নাই আবো মহারাজা ঠিক নেই একটা সেন্টেন্সও চাইবেন ওরও আসারাম বাড়িও তেমন কোনো ডেভেলপমেন্ট নি সামুং থাকবো না সড়ক খানিয়ে খেত আওয়ারও তৈ করি নংজাগনা তৈ করি ইলেকট্রিসিটি নি প্রবলেম বেকার সমস্যান প্রবলেম কৃষক যারা বড় থাকবো সরকার নি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত অমরং তিন जों লড়াই না ताबुनां काउंटिंग में वोट लेखाबाय नखर फायो आं टोटल इभिएम माखा 22,444 तारपरे निनी पिडिओ माखा 675 तार ऑनलाइन माखा 424 only 24 टोटल 23,143 आं टोटल वोट माखा अंगाकाय आं खाख्लायो रामचंद्र घाट ने आमसाइनि जे लाइबुमा सिनानि सिमान माने लुकुरो अबथिनि लाइबुमा सिमांखा तामनि अंगाकाय बर आनो हामजागो बुबागराना हामजागो তিনি যে ও আং যে লিড খাই যে জিডি মানে অমা আং জিডিয়া অম বুবাগেরা জিডিখা রামচন্দ্র গাটনি লোকরক জিডিখা আং বংনি মাত্র প্রতিনিধি আং খাইও आं और कपाय मोनबाय रामचंद्र घाट आमसाय नखबुई सारा त्रिपुरानि जोंनि दफानि जतनि लुकुरंनि खामानिनि बागै आं सामोखा आं पहिलावनो आंथ' निर्वाचननि समय गोबां मा आमसाय थांगा दाबो एमन जायगा दं रामचंद्र घाट लामा सालाम जायगाखौ गोबां मा आमसाय तैकरै जेमन एक पाराव थांगा हिंदुस्तानी बस्तियाव बं आरो दाबो तैकरै इनके अमतिरो आं पारा माखा वानजि आमसाय थांगा बरबो दिफ्राय थानाय 25 बोसोरबो जेमन दिफ्राय 5 बोसोरबो आमसाय কোন উন্নতি মিয়া এনকা আর ওয়ানজি খদানি বড় বাং गोबां पक्साका मिया बं आरो कायसा सब समय একটা সন্ত্রাস সঙ্গ আর মিয়া 8-10টা গাড়ি লাঙ্গে গুরিখা নাইকা বড় पक्साका যাতে বুটলা খামানদিনা কোন একটা সন্ত্রাস রঙ্গেতে আপনি ব্যবস্থা সিংনাनै আं साका तामनि हिनबा जों नायो जे रामचंद्र घाट टोटली जों निर्वाचन आगेबो निर्वाचननि समयबो जों जिरो भाइलेन्स खालायखा दाबो जिरो भाइलेन्स खान थानानै नायो आबोन बागै जत लोकनि सुबास नांगौ एबं जतनि लोकनि थानो सुबास सान